بتا دیں تاکہ ہم جو ہے نا آگے پیسے کریں. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دو قسم کے جو ہے نا توجہ کریں, لیگل اور کنونشنل. کسٹمز کی دو جو ہے نا مین پہلے بتائی گئی ہیں. اس میں لیگل میں ہے لوکل لا اور اسپیشل لا اور جنرل لا. ٹھیک ہے نا. لوکل لا وہ ہوتا ہے جو لوکل لیول پر جس کی اتھارٹی یا جس کا حفاظ جو ہے نا وہ ایک خاص ایریا پر ہوتا ہے, اسپیشل ایریا پر یا خاص لوگوں کے گروپ پر ہوتا ہے. اور جنرل جو ہے نا وہ پورے ایریا پر ہوتا ہے اور تمام لوگوں پر ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی اس کی وہ کلاسیفیکیشن ہے. باقی کوئی وہ نہیں ہے, پڑھ لینا اس کو. اصل وہی تھا جو کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ویلڈ کسٹم ہونا, کسٹم کو ویلیڈیٹی دینے کے لیے, انفورسمنٹ کے لیے کون سا کیا ہونا چاہیے, اس کو کون سی ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں پریسیڈنٹ دوسرا جو ہے, اس کو پیچھے کوشچن ہے, کوشچن نمبر ہے 24 بک میں. ہاں جنرل یا آسان لفظوں میں وہ کیس جو کہ عدالت, ہائر عدالت کی طرف سے, سپیریئر عدالت کی طرف سے کیس ڈیسائیڈ کیا جائے اور کوئی نیا پوائنٹ بنایا جائے تو وہ نیا پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرتی ہیں لوور کورٹس. ٹھیک ہے. بینڈنگ ہے, ضروری ہے, ان کے لیے لازمی ہے. اگر کہ اسی طرح کا کیس آ جائے جس طرح انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے سپیریئر کورٹ نے, اگر لوور کورٹ کی طرف آ جائے تو لوور کورٹ وہ دیکھے گی کہ سپیریئر کورٹ نے اس میں کیسا فیصلہ کیا ہے اور پھر وہ اسی طرح کیا کر دیں گے, فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا کیس ان کے لیے کیا ہے, نظیر ہے, عدالتی نظیر کہنا, جسے ہم پریسیڈنٹ کہیں گے. آپ اس کو پڑھتے ہیں یہ آسان لفظوں میں. Judicial presidents are an important source of law. They have enjoyed high authority all the time and in all countries. ٹھیک ہے. تو یہ اتھارٹی اس کی ہائی ہے کیونکہ اوپر عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ملکوں میں اس کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انگلینڈ میں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے, وہاں زیادہ تر لا وہ عدالتی بنایا ہوا تھا, جسے وہ کہتے تھے کہ جج میڈ لا. ٹھیک ہے نا, جج میڈ لا. In broadest sense, a precedent means a previous decision. مطلب previous decision, پہلے کیا ہوا فیصلہ ہے. A judicial precedent is one which contains itself a principle of law. یہی ہے میں کہ لا کا ایک نیا پرنسپل وہ لیے ہوئے ہوتا ہے. وہ فیصلہ جو ہوتا ہے اس نے ایک نیا پرنسپل بنایا ہوتا ہے, ایک نیا اصول بنایا ہوتا ہے جو کہ لا میں پہلے نہیں ہوتا, تشریح کرتے ہوئے. A judicial precedent is the legal source of law and speaks with authority. یہ لا کا کیا ہے, سورس ہے اور بہت اہم سورس ہے, اور یہ اتھارٹی کے ساتھ کیا کرتا ہے, بولتا ہے. The courts are bound to follow the law that is so established. جو عدالتیں ہیں وہ باؤنڈ ہیں, لازمی ہیں, ان کے لیے ضروری ہے, کمپلسری ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. خاموش رہیں. میننگ اب کراس ریفرنس دیا ہوا ہے آئین پاکستان کا کہ کون سا آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئین پاکستان 1973 کا, جو کہ عدالتوں کے, سپیریئر عدالتوں کے فیصلے ماننے کے لیے لوور عدالتوں کو پابند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کون سا آرٹیکل 189 اور 201. ٹھیک تھے. 100 یہ کون سا 99 اور 201, یہ وہ آرٹیکل ہیں جو کہ لوور کورٹس کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہائر کورٹس کے جو فیصلے ہیں ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بتایا گیا ہے. سر اگر نہ کریں تو ان کے اوپر کوئی پابندی ہے تو
آئین کے مطابق ضروری قرار دیا جا رہا ہے تو پتہ سمجھے گا. ٹھیک ہے. میننگ آف پریسیڈنٹس. پریسیڈنٹ مینز اتھارٹی اور ڈیسیجن آف دا سپیریئر کورٹ ٹو بی فالوڈ، کہ اس کو لازمی فالوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیسائیڈڈ کیس دیٹ فرنیچز آ بیسس فار ڈیٹرمن لیٹر کیس انوالونگ سملر فیکٹس اینڈ ایشوز از کالڈ دا پریسیڈنٹ. ڈیسائیڈڈ کیس، پہلی بات یہ ہے کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی کیس چل نہ رہا ہو، مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہو، بات سمجھے نا. تو کیس کو ڈیسائیڈ ہونا پہلی شرط ہے کہ اگر کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ابھی نہیں. ٹھیک ہے. جب کیس مکمل ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اس کی جو ہے نا تمام کمپلیٹ جو فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی، تو اس کے بعد ہم کیا کہیں گے کہ یہ مکمل ڈیسائیڈڈ کیس ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جو لیٹر کیس ہے انوالونگ دا سملر فیکٹس، جس کیس پر اپلائی کرنا ہے بعد والا کیس ہے، اس میں سملر فیکٹس ہونے چاہیے، فیکٹس ایک جیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ پہلے جو کیس ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے فیکٹس اور جو لوور کورٹ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کے فیکٹ ایک جیسے ہوں. فیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ فیکٹ حالات، کیس کے حالات ایک جیسے ہوں. جو سٹوری وہاں بیان کی گئی ہے وہ سٹوری یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے کیس ہوا ہے یا ایسے ہوا ہے. بات سمجھ آئے؟ جسے کہتے ہیں فیکٹس. آگے کیا ہے؟ ایشوز وہ ہوتے ہیں جو کہ جس پر فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے، جھگڑے کی بنیاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایشوز کہلاتے ہیں. عدالت ایشو فریم کرتی ہے، ایشو بناتی ہے کہ کون سے ایسے ایشو ہے جس پر ہم نے فیصلہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیس تو آ گیا ہے، اس نے اپنی سٹوری بیان کر دی ہے، جو سٹوری بیان کرنے والا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس طرح انصاف چاہیے. لیکن عدالت نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس نکال لیں کہ ان پوائنٹس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. تو وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جتنے پوائنٹس نکلیں گے ان پوائنٹس کو کیا کہیں گے؟ ایشوز. ٹھیک ہے جی سر. تو وہ ایشوز جو ہے نا، اب ایشوز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فیکچوئل اور لیگل. جو فیکچوئل ہوتے ہیں وہ فیکٹس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو حالات وہاں ہوئے ہیں، عدالت سے باہر جو حالات ہوئے ہیں کہ کیس میں بیان کیا ہے اس کے ایشو. اور لیگل ایشوز کون سے ہوتے ہیں؟ جو لا کے ہوتے ہیں. ایویڈنس ایکٹ ہو گیا اس کے، شہادت کے. ٹھیک ہے نا. یا کوئی اور لا جو ہے نا اس میں انوالو ہے، اس کے ایشو آ رہے ہیں. لمیٹیشن ایکٹ کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ کیس آیا ہے، کل بھی بتایا تھا کہ ہر کیس کی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ اتنے عرصے میں یہ کیس عدالت میں دائر ہو سکتا ہے. اگر وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا تو اس کے بعد وہ کیس عدالت میں دائر ہے. اب وہ کیس آیا ہے، اس کا کیس بھی ٹھیک ہے، اس نے جو فیکٹس بتائے ہیں، جج کے سامنے رکھے ہیں، جو وہ جس کا انصاف لینا چاہتا ہے اپنا، وہ بھی بتا دیے ہیں. لیکن جب چیک کیا عدالت کی طرف سے یا دوسری پارٹی نے اعتراض کیا کہ یہ تو وہ جو ہے نا لمیٹیشن ایکٹ کے خلاف ہے، ٹائم پیریڈ تو گزر چکا ہے. سر یہ شرط صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوتا ہے؟ نہیں، ہر جگہ. اپنا اگر 2 سال بعد کوئی کیس ادھر ڈسٹرکٹ میں دائر کرتا ہے تو وہ نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا. اس کو پہلے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا. یہ اہم ایشو ہے، لیگل ایشو. اب 3 سال اگر ہے، جھگڑے کی بنیاد سے لے کر 3 سال تک. ٹھیک ہے. اور سٹارٹ کب سے کرنا ہے یہ بھی ہوتا ہے، دن کب سے گننا ہے. اگر 3 سال ہے تو کس دن سے سٹارٹ کریں گے گننا؟ تو 1 دن، 2، 3، 4. ٹھیک ہے نا. تو وہ جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے جب سٹارٹ ہوئی ہے. جب وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تو 3 سال کا اگر پیریڈ دیا ہوا ہے لا میں کہ 3 سال تک یہ کیس ہو سکتا ہے، 3 سال کے بعد ٹائم پیریڈ گزر جائے گا. تو وہ 3 سال کے بعد کیس آیا ہے، وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے، پھر عدالت اس کو دیکھے گی، چیک کریں گے، تو وہ لیگل ایشو ہوگا.
اگر اس پر فیصلہ کرنا ہو، اور اس پر پہلے فیصلہ کریں گے، پہلے لیگل ایشو پر کریں گے بعد میں۔ اگر لیگل ایشو پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ باقی جو ہے نا یہ ٹائم بارڈ ہے اور ٹائم گزر چکا ہے، اب یہ کیس دائر نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ فیکٹس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لا پہلے منع کر رہا ہے کہ نہ لیں کیس، تو اس کی سٹوری سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے، ان کو کیا انصاف ہے، وہ تو ٹائم ضائع ہو جائے گا نا، ویسٹ ہوگا۔ تو پہلے لیگل ایشو کیا ہوگا، اس پر کورٹ غور و خوض کرے گی، اس کا فیصلہ کرے گی لیگل ایشوز کا، ٹھیک ہے۔ تو فیکٹس اور ایشوز جو ہیں نا وہ کیس کے وہیں ہونے چاہیے جو کیا کس کیس میں تھے، جو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے اگر سملر ہوں تو وہ کیس کا فیصلہ اس کیس پر کیا ہوگا، اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے، پریسیڈنٹ۔ اب مختلف تعریفیں ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ بلیک لا ڈکشنری کے مطابق پریسیڈنٹ میکنگ آف لا، ٹھیک ہے، یہ میکنگ آف لا ہے۔ اب جو اس نے یہاں ورڈ استعمال کیا ہے میکنگ، میک معنی ہوتا ہے بنانا، اور تھیوری یہ کہتی ہے عدالتوں کا کام قانون بنانا نہیں ہے، عدالتوں کا کام قانون بنانا نہیں ہے، عدالتوں کا کام تو جو ہے نا قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، قانون بنانا کام کس کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے تو قانون بنائے۔ اب یہاں لیکن اس نے ورڈ استعمال کیا ہے میکنگ آف لا، اس پر آگے جا کر اعتراض بھی ہوگا کہ یہ عدالت کیوں کہا جا رہا ہے، جب ہمیں تھیوری بتاتی ہے، یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ججوں کا کام، عدالتوں کا کام قانون بنانا نہیں ہے، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، جو بنا ہوا قانون آتا ہے اس کو دیکھ کر کیا کرنا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے، اس میں یہی کہا جا رہا ہے پریسیڈنٹ از دا میکنگ آف لا، یہ تو لا بنانا ہے بائی دا کورٹ، عدالت کی طرف سے، ان ریکگنائزنگ اینڈ اپلائنگ نیو رول، ایک نیا رول بنا کر اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، وائل ایڈمنسٹریٹنگ آف جسٹس، جب یہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ایک اگر نیا رول بنا لیتے ہیں، نیا اصول یا نیا لا بنا لیتے ہیں تو وہ نیا لا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر آگے تنقید آئے گی، دیکھتے ہیں۔ اینڈ اے جج کیس اور ڈیسیجن آف دا کورٹ، ایک ایسا کیس جو کہ فیصلہ کیا ہوا ہو آف جسٹس کنسیڈرڈ اینڈ پرسننگ اے رول اور اتھارٹی فار دا ڈیٹرمنیشن آف این آئیڈینٹیکل اور سملر کیس آفٹر ورڈ، تو ایک کیس آتا ہے جو کہ سملر ہوتا ہے اور آئیڈینٹیکل ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، سملر کوسچن آف لا، جس میں کوسچن آف لا بھی کیا ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے۔ پروفیسر آسٹن کے مطابق ہی asserts پریسیڈنٹ از جوڈیشل لا اور جوڈیشری لا، وہ اس کو کہتا ہے جوڈیشل لا بھی کہتا ہے اور جوڈیشری لا بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مختلف نام آ رہے ہیں، جج میڈ لا بھی کہتے ہیں، جوڈیشل لا بھی کہتے ہیں، جوڈیشری لا بھی کہتے ہیں، پریسیڈنٹس بھی کہتے ہیں، اتھارٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈیسائیڈڈ کیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سائٹیشن بھی کہتے ہیں کہ انگلش میں، اور اردو میں ہم اسے کیا کہیں گے، عدالتی نظیر، ٹھیک ہے نا، عدالتی نظیر میں نے مثال، عدالتی مثال، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تاریخ، اور جوڈیشل پریسیڈنٹ از اے جوڈیشل ڈیسیجن ٹو وچ اتھارٹی ہیز بین اٹیچ ان سم مینر، تو وہ جوڈیشل ڈیسیجن ہوتا ہے جس کے ساتھ اتھارٹی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتھارٹی کا یہاں ورڈ بھی دونوں میننگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سامنٹ کہتا ہے ہی ریمارکس دیٹ پریسیڈنٹس آر جوڈیشل ڈیسیجنز بائی دا کورٹس فالوڈ ان سبسیکوینٹ اور لائک کیسز، لائک کیسز ایک جیسے، بعد والے، سبسیکوینٹ میں بعد والے ایک جیسے کیسز میں اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق judgment or decision of the court normally recorded in a law report used as an authority for reaching some decision in subsequent cases۔ اب ایک نئی بات ہے اس میں پہلے نہیں کی جا رہی کہ رپورٹ کو، اس کو رپورٹ کیا گیا ہو، ریکارڈ کیا گیا ہو لا رپورٹ میں، یعنی کہ لا جرنل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو لا جرنل کیا ہوتے ہیں، وہ رسالے ہوتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو فیصلے دیتے ہیں ان کے مہینے میں تمام فیصلوں کا ریکارڈ ایک رسالے کی صورت میں چھپ کر مارکیٹ میں آتا ہے،
ठीक है ना, वो लॉ जर्नल है। अब वो ऑनलाइन भी आ रहे हैं, वेबसाइट है उस पर, ठीक है। PLJ के भी है, मेजर एक्ट में लाया हूँ वैसे आज, इसमें ये PLG का मेजर एक्ट है हमारे पास, ठीक है ना, लिखा हुआ है PLG कमेटी, ठीक है। इसमें जगह जगह अथॉरिटीज़ दी हुई हैं, यहीं यानी कि प्रेसिडेंट्स दी हुई हैं इसमें, और उसकी जो है ना वो डेट नीचे लिखी होती है। अब कोई भी पेज खोल लें, अब ये मैंने एक पेज खोला है, ठीक है ना, अगर आपको नज़र आ रहा है नीचे लिखा हुआ है PLJ 2013 CRC कराची, ये 478, ठीक है। मतलब 478 क्या है, ये सफ़ा नंबर है। ये इस सफ़े पर किसके PLJ एक रिसाला है, उसके कौन सा रिसाला है, कौन सा साल का है, 2013 का है, कराची का, ठीक है ना, कराची का पता है, ठीक है ना। तो कराची का है, यानी कि कराची हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट के फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का, क्वेटा हाई कोर्ट का, ठीक है। 4 हाई कोर्ट्स हैं, इनके अपने अपने क्या होते हैं रिसाले, लेकिन PLG में सारे वो शामिल होते हैं। PLG ले लें, बहुत से रिसाले डाइजेस्ट होते हैं। अब ये अथॉरिटी है, ठीक है। अब ये यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये एक लॉ है, यहाँ से लॉ शुरू हो रहा है। जैसे ये 27 है, ठीक है ना, 27 ये लॉ चल रहा है, जहाँ तक लॉ है, नीचे लिखा हुआ है कमेंट्री। ये जो कमेंट्री है, इस कमेंट्री में ये अथॉरिटी दी जा रही है, ये जो पढ़ रहे हैं सिटेशन, उसका नीचे लिखा हुआ है किस डेट को, ये नीचे लिखा हुआ है मेरे पास दूसरा जो है ड्रग एक्ट का 1976 2012 लाहौर, ठीक है ना। यानी कि ये केस 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने किया है, ये केस दिया होगा, ये केस दिया होगा, ठीक है। तो साथ कमेंट्री के लिए, समझाने के लिए ये केसेस दिए जाते हैं, फिर वकील हजरात इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये केस उसके मुताबिक हो, जो केस की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको नोट कर लेंगे, इसकी कॉपी निकाल लेंगे, कॉपी जाकर फिर अदालत में देंगे कि ये हाई कोर्ट कि कौन सी हाई कोर्ट है, ये लाहौर हाई कोर्ट ने 2012 में ये जो केस का फैसला किया है, ये केस और जो हमारा केस अब चल रहा है, ये तो एक जैसे हैं। सर ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट में फिर दिखा सकते हैं? हाँ, ये इसका आगे आएगा, हाई कोर्ट का देखना है कि उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी हायर लेवल पर, यानी कि हाई कोर्ट में अगर एक जज ने दिया है, ठीक है ना, फैसला, और एक जज के सामने पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच है, उन्होंने फैसला किया है, तो वो फिर एक जज के सामने पेश करने से बहुत आसानी अथॉरिटी होगी कि वो 3 जज थे जिन्होंने फैसला किया है जी एक हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। A judgment of the decision of the court normally recorded in the law report, जो लॉ रिपोर्ट में होते हैं वो क्या किए जाते हैं, हर महीने जो रिपोर्ट किए जाते हैं, वो अथॉरिटी है, वो प्रेसिडेंट्स है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से ये एक डेफिनेशन दी गई है, प्रेसिडेंट इज द लॉ मेड बाय द कोर्ट्स, दोबारा कहा जा रहा है मेड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं रोका किसी को नहीं जा सकता कुछ कहने से, ठीक है ना, लेकिन हम ये कह सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि जज लॉ नहीं बनाते, लेकिन यहाँ फिर भी कहा जा रहा है मेड बाय कोर्ट, जो कि जज की तरफ से बनाया गया है। पहले थे, मैंने कहा है ना, लेकिन उसको भी वो अदालती कहते थे प्रेसिडेंट, लॉ फिर भी नहीं कहते थे, रूल कह देते थे, ठीक है। फॉलो करना पड़ता था जैसे लॉ को करना पड़ता था, जैसे पार्लियामेंट से बनाया हुआ लॉ को, सेम अथॉरिटी है, यानी कि उनकी अथॉरिटी भी यही है, इसकी पावर जो होती है लॉ की अथॉरिटी है। सर जो कानून नहीं बना हुआ, जो लॉ पास नहीं है, तो वो तो बंदे ने खुद करना है, तो ये बात नहीं की जाती इसमें कि जो जज है वो खुद ही अपने आइडिया से उसका फैसला करेगा। है ना, जहाँ लॉ नहीं है या क्लियर नहीं, उसी पर तो करते हैं। जब लॉ क्लियर है तो इनको बनाने की जरूरत नहीं, इन्होंने फैसला कर देना है, नया रूल बनाने की जरूरत नहीं। बात हमें है ना, जरूरत कहाँ पड़ती है इनको बनाने की,
न्यू रूल बना है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ रुकावट आ रही है, नहीं था। आगे Ferrari time order arrangement of significance, जो कि पहले Ferrari मैंने पहले टाइम के मुताबिक ऑर्डर और अरेंजमेंट के मुताबिक जो पहला केस हो उसको फॉलो करना पड़ता है। ये मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं जो 15th सेंचुरी में यूज़ होते थे। उसके बाद अथॉरिटी प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेंड केसेस। ये क्या होता है, आर्टिकल दोबारा वहीं बताया गया है, पहले भी बताया गया है, पाकिस्तान का पाकिस्तान के आर्टिकल 189 और 201 आर्टिकल्स के मुताबिक ये काउंट किया गया है लोअर कोर्ट्स को और हायर कोर्ट्स के क्या करें, फैसलों को माने, उसको वो करें। पढ़ते हैं इसको बताओ। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट्स एंड जजमेंट। ये जजमेंट जो होता है, अदालत का फैसला होता है, उसमें और प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क है। जजमेंट मीन्स एवरी फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, while precedent means the decision of the court in which principle of law and some new rule is made or interpreted. So all the precedents are judgment, but all judgments are not precedent. ठीक है, तो क्या हम इसमें कैसे काम करेंगे? एक फैसला है, अदालत ने फैसला किया है, तो वो क्या कहलाएगा, जजमेंट अदालत का। इसमें कोई नया रूल नहीं बनाया गया, लॉ के मुताबिक फैसला कर दिया गया, ठीक है ना। दूसरा फैसला जो है वो भी जजमेंट है, लेकिन उसमें एक नया जो है ना क्या बनाया गया है, नया असूल बनाया गया है, नया रूल बनाया गया है। तो वो नया रूल जो है ना वो जो जिस फैसले में किया गया है वो प्रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो तमाम फैसले जो है ना जजमेंट वो प्रेसिडेंट नहीं होते, लेकिन तमाम प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या होती हैं, जजमेंट होती है। यही बताया गया है। एक फैसला छोटी अदालत में हुआ है तो बड़ी अदालत में जाके वो नया असूल के साथ हो सकता है? नहीं, बड़ी अदालत पाबंद नहीं है, छोटी अदालत है वो मानने का, नॉट बाउंड। बड़ी अदालत की मर्जी है कि वो नया असूल बना के उसको पास कर दे, फिर उसका बड़ा होने का फायदा, अगर उसने छोटी वो नहीं कर सकती उसका इख्तियार है तो बड़ा होने का फायदा। आगे कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज प्योरली कंस्ट्रक्टिव एंड इन नो डिग्री एब्रोगेटिव। इट मींस दैट जुडिशियल डिसीजन कांट मेक ए लॉ। आगे है, इसका मतलब ये है कि लॉ नहीं बना सकते वो, बट cannot alter it where there is a settled rule of law. It is duty of the judge to follow it. जहाँ settled rule बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, इसको फॉलो करना है उन्होंने लाजमी तौर पर। Always precedent made by and set by competent judicial authorities. Only judges of the superior court can make precedent. आगे ठीक है ना, only judges of the superior courts can make precedent. So when a superior court decides some case and makes a new rule, it is called precedent. Case law, judge made law. These decisions are binding on subordinate courts. Lower courts जो महतात अदालतें हैं, जो निचली अदालतें हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसको फॉलो करें। Theories, declaration theory of precedents, ये यही इसमें अहम है। इसमें बताया जा रहा है कि वो डिक्लेरेशन करते हैं, सिर्फ ऐलान करते हैं, वो नया बनाते नहीं हैं, ठीक है ना, जो लॉ होता है। देखें अब पीछे हमने 2 बार पढ़ा है कि जज मेड लॉ, जजेस मेड लॉ। अब क्या बताया जा रहा है, जज डू नॉट मेक लॉ, जज लॉ नहीं बनाते, बट दे मैरली डिक्लेयर लॉ, लेकिन वो ऐलान करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का। व्हेन कोर्ट्स overrules a decision, it does not propound a new rule but only declare that the supposed law was never law. ठीक है ना, अगर किसी लॉ के मुताबिक वो समझते हैं कि जो लॉ नहीं था ओवर रूल करते हैं, तो वो क्या समझा जाएगा कि वो ये इसका था ही नहीं। आ जाए, काम लेना, आप काफ़ी लेक्चर गुजर गया है।
आगे according to Blackstone, he observed that judge is sworn to determine not according to his own private judgment but according to known laws and customs of the land. ठीक है, ये थ्योरीज हैं जो कि उसके रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट्स के, जिसमें बताया जा रहा है कि जज लॉ नहीं बनाते, जज ओनली डिक्लेयर द लॉ दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग। दूसरी थ्योरी है दैट जज और लॉ मेकर, ये एक और उसके एंटी है कि जज वाकई क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। He says that we must admit openly that presidents make law as well as declare original precedents or the outcomes of the intentional exercise by the courts of their privilege of developing law at the same time that they administrate it. तो वो लॉ की ये थ्योरी कहते हैं कि नहीं, उनको अख्तियार हासिल है और वाकई वो लॉ बनाते हैं, और लॉ बनाने का अमल जो है ना, जब एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस कर रहे होते हैं, जब वो इंसाफ कर रहे होते हैं, तो वो लॉ बनाते जाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, इसमें प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो वाकई ये सोर्स ऑफ लॉ है और अथॉरिटिव सोर्स ऑफ लॉ है, अथॉरिटी के साथ, और बहुत ही पावरफुल है। When judicial president speaks with authority, the important principles become binding for future cases and it thus becomes source of law, और ये source of law बन जाता है क्योंकि ये lower courts पर binding होता है। According to Blackstone, he has pointed out that it is an established rule to abide by the former precedents where the same points come again in litigation. Litigation में मुकदमेबाजी, जब ये मुकदमेबाजी में लिटिगेशन में दोबारा वही पॉइंट आ जाता है जो कि पहले ऑलरेडी जिसको डिसाइड किया जा चुका है हायर कोर्ट में, तो इसको रूल को क्या किया जाएगा, वहाँ अप्लाई किया जाएगा। देयरफॉर अथॉरिटी प्रेसिडेंट्स आर अ लीगल सोर्स ऑफ लॉ, इसलिए ये लाजमी है कि ये लीगल सोर्स ऑफ लॉ में है, जैसे कि कस्टम्स और लेजिस्लेशन है। सो इन फार एज दे आर बाइंडिंग ऑन जजेस, और ये जजेस पर बाइंडिंग है, लाजमी है कि उसको फॉलो करें। एंड परसुएस प्रेसिडेंट्स आर हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ, और जिसमें इन्होंने उसको चेक करना होता है, परसू करना होता है, वो हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ है। सो एज दे हैव ओनली ए परसुएस और गाइडिंग एफिकेसी एंड दस प्रोवाइड द हिस्टोरिकल बेसिस ऑन विच लॉ बी बिल्ट बाय द जजेस इफ ही फेवरेबली इंक्लूड दैट प्रेसिडेंट एंड एक्सेप्ट। ठीक है ना, एक अथॉरिटी लाजमी है, अथॉरिटिव होती है, बाइंडिंग होती है, और दूसरा परसुएसिव होती है। परसुएसिव में जो है ना, वो हिस्टोरिकल सोर्स में उसको गिना गया है। तो ये सोर्स ऑफ लॉ है और बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ लॉ है, और ये किस में इंक्लूड है, लीगल सोर्सेज में। लीगल सोर्सेज में पढ़े थे, उसमें ये शामिल है। याद काफ़ी है, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछें इसका।